Diperkan satu kamera ini udah tuh SM harango bahar kotor peluru CM Purnachandra Samakya itu sini press farmer conference ini udah tuh SM harango ko nomination ini baru lama nukro ham naike mager naika ada kerana Parabol ini, Parabol, Darjeeling, ini, Bosam, Parabol Hindu, CM Purnachandra ini udah tuh SM harango nomination ini paling sakra, mana खुशी ना खुशी Kita था बीजेपी तो एनएससी है ये बस राइस तो बकरा लाइक रहेगा से मो था भाई बीजेपी एनएससी है क्या भाई एनएससी है नॉट ओनली बीजेपी बाय सीबी है तमाम लोग हम बोलो तो नो आईपीएफ से सीपीआई कांग्रेस तमाम लोग क्या भाई एनएससी है सेकंड तो बकरा है कि हम था बाहर में तो तेरे के नॉमिनेशन जाते आसर के खान भाई है लोग के लेवल सिया तो ना तब सारा तो बेला के ना हम भाई सिनेमिया आई नो तो माने मतलब सेंटर के पन कपलाई सिने किलाओ सिने सार पुनो चंद्र से के पन से कपलाई इंसा कपलाई होंनाय पास बस सुनते सरकार सोले थाइमाने औ जागावो से कपलाई खनो फाइबो आबो सोहायनो हाय सिने नॉमिनेशन माने जागावो हम तो हमका कोनो बै रखा पब्लिक जत सिने जत साउनाय गरौ रंनो से कपलाई से के पन कपलाई नै कपलाई ने मारी से गुवाग्रानो गुवाग्रा जे सुनो हमदम रोमाने आ हमदम नो से किबिया गुवाग्रा सुनो या गाया गुवाग्रा सुनो मुखानाय सिनि तिप्रा सानो मुखानाय गुवाग्रा मासासि गुवाग्रा बादे गुवाग्रा नि सारा के बसरे का इलेक्शन जोंयाखौ ini nomination sih kok aja ini result mana sih kok mana betul nggak ada gue tuh bahasa nih kalau edisi sarkar pai angka isi bayi betul tahu sana aku nyorong nol itu selai tahu nih kan nol media nol gaya nol kango BJP ni jaga kango sini mau kan jaga kango nol jaga nol video Borok nogo, abo sabu tu boy nol mesu. Hai ne bangai, kita sola hantar na ingka asin no kebal. Sini kita mokha, sini bubagra, sini siam, आगे सीएम सर्विस है यार 500 के सार पुनो 15 जमा दिया हाई गो ताकलाई तिनी चाहिँ नोमिनेसन नमाने हाई नै कोप्लाई नि मारे तिनी न फोनवे रखा हाई फोनवे रखिने त्यसको बारे तारिखको इलेक्सन 17 तारिखको हाई कोप्लाई नि मारे फोनवे रखिने त्यो काम थाहा बीजेपी एनआईसी tahun komani ya pemiliya azara wa kama lo gora ban mana wesa komani bota ko put nai ki kama ta bise kita kama ne ena jana ngai asa good है साले माने तब तो एने चुनिया तब साने पौने तब पक्ष में तो अने कन्फ्यूजन है ना तब कन्फ्यूज मुंसा वाले कोकरे एलन सिंह आवाज सिनी गावे ते बो कहा ताने बो बसन के प्रसर ना जे नाको बने आ माय थाइले सिने सिनी बुआग्रा बुनबे रखा एलन सिंह नाया सिंगल बासनाय 28 बुट बासनाय 28 नो पास खाइले अवश्य नहीं कैसा बिनी फुनबे रमाय अबेका मैदान आक्रमण करा काम बाटे बावन को देन हेरे आइसाइस मालिया असो तो प्रथम गतिने ओला हा पतर एसएम आमनो बे जे कमिशन बनिवा करामा कमा थानी करामा पुटा एबा वारिया सब कफल एबा माखलिनो करा त मातो असो हमरा স্যার মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে আসলেন কি বলবেন মনোনয়নপত্র দিয়েছি নমিনেশন ফাইল করেছি আমরা জিতব অবশ্যই 100% যেটা নিশ্চিত সেটা আর বলার মানে অপেক্ষা রাখে না স্যার কিছুক্ষণ আগে দেখতে পেলাম বিজেপিতে ত্রিপুরা মথার একজন এমডিসি একজন ইএম যোগ দিয়েছে কি বলবেন এই বিষয়ে নির্বাচনের নিকটে
দলের নেতারা যাবে আসবে, আমাদের দলেও আসবে, আমাদের দল ছেড়ে বিজেপিতে যাবে, অন্য পার্টিতে যাবে, তাতে কোনো মানে নাই, আসতে যায় না। কারণ যে দলে থেকে জনগণের জন্য কাজ করতে পারে না, অন্য দলে গিয়ে কি কাজ করতে পারবে জনগণের জন্য? জনগণ বিচার করবে তাদেরকে। আমি আর কি বলবো, কতটা আসন পেতে পারেন আপনারা? মিনিমাম 25টা আমরা আসন পাবে। বিগত এডিসি ইলেকশনে আমরা 18টা জিতেছি, এরপরে হংস ত্রিপুরা এসেছি 19টা হয়েছে, এবার আমরা মিনিমাম 25টা আসন পাবে। আপনাদের আমরা গত 5 শক্তিশালী বছর- প্রতিপক্ষ কে? প্রতিপক্ষ বলতে মানে কেউ কি আছে আপনাদের সামনে? কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি? মেন প্রতিপক্ষ তো বিজেপি, আচ্ছা, গ্রাউন্ডে যদিও কিছু নাই, তো মেন প্রতিপক্ষ বিজেপি। গত 5 বছর আপনি সিএম এর দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কোনো জনজমাতিয়া বিরুদ্ধে তেমন কোনো অভিযোগ আমরা দেখতে পাইনি। সেই জায়গা থেকে আগামী এই বর্তমান যে আপনি দাঁড়াচ্ছেন, সেই জায়গা থেকে গত 5 বছর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক, সেই বিষয়টা নিয়ে আগামী দিনের জন্য কী ভাবছেন? আগামী দিনের জন্য আমরা এখনও প্রিপারেশন নেইনি, তবে একটাই কথাই বলতে চাই যে বিগত 5 বছরগুলিতে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কীভাবে চালাতে হয়, প্রশাসনিক কাজকর্মগুলি কার সাথে কীভাবে কথা বলে করা যায়, সেটা আমরা শিখেছি। তো আগামী দিনে আমরা নজর দিব স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কীভাবে গ্রামীণ এলাকায় সুব্যবস্থা করা যায়, এডুকেশন শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে আরও নজর দেওয়া যায়, সেটা আমরা অবশ্যই চিন্তা করব। আর যেটা মেন কথা হচ্ছে, যেটা আমরা বিগত 5 বছরগুলিতে করতে পারিনি, সেটা অবশ্যই আমরা করব, সেটা নিশ্চিত। মির্জা কাঠালিয়া